जय सियाराम मित्रों, हूँ यश निम्बार्क। मित्रों, आप सौનું स्वागत करूँ છું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ યશ નિમ્બાર્કમાં। મિત્રો, આજના આપણા વિડીયોમાં આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ મેષ રાશિનું આવનારા ડિસેમ્બર મહિનાનું રાશિ ભવિષ્ય। પણ મિત્રો, જો આપે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ યશ નિમ્બાર્કને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકનને ઓલ ઉપર સેટ કરો, જેથી આપને આવનારા હરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। અને મિત્રો, જો આપને અમારો આજનો આ વિડીયો ગમે તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરજો અને વધારેમાં વધારે શેર કરજો। तो चालो शुरू करिए आपणो आजनो आ विडियो मेष राशिनु डिसेम्बर महीनानु राशि भविष्य। तो मेष राशिना जातको आ महीने जीवनना बधा ज पहलुओमां तमने सारा परिणाम मळशे। 12मा घरमां राहु अने 6ठा घरमां केतु हाजर छे, जे तमने वधारे लाभ आपवानुं कारण बनशे। 12मा घरमां राहुनी स्थिति तमने आ वर्ष दरमियान अप्रत्याशित रूपथी घणो एवो लाभ आपी चूकी छे, पण आ महीने पण आपने खास खूब सारो एवो लाभ आपती मालूम पड़शे। तो डिसेम्बर मासिक राशिफळ 2024 मुजब मेष राशिना लोको आ महीने पोतानी कारकिर्दीमां वधारे नफो मेळववामां सक्षम रहेशे, कारण के शनि चंद्र राशिना संबंधमां 11मा घरमां सकारात्मक रूपथी स्थित रहेशे। आना सिवाय नवम भावनो स्वामी गुरुनी बीजा घरमां स्थिति बीजा भावमां स्थितिथी पण तमने शुभ परिणाम मळशे। आ ग्रहोना बमणा संयोगना कारणे तमे विदेशमां नवी नोकरीना अवसर पण मेळवी शको छो। तमे तमारी नोकरीना संबंधमां उन्नति अथवा बीजा लाभ मेळववामां पण सफल थई शको छो। आवी नौकरी तमारा माटे बहु सारी साबित थशे। आ महीने तमे तमारी कारकिर्दी संबंधमां घणी बधी यात्राओ करता नजरे आवी शको छो। तो आजना विडियोमां आटલું જ। फरी મળીએ नवा विडियोमां। जो आपने अमारो आजनो आ विडियो गम्यो होय तो अमारा विडियोने लाइक करो અને વધારેમાં વધારે शेर करो। फरी મળીએ नवा विडियोमां। जय सियाराम।